Good morning, everyone. Ajubi malai friend like kitty chaise. Idu dan like kitty mokoi do bishi lagai na se do idu harvest kuribole time pungchuje to mokon sop tati chaise. Last tak side gibi I will update you, and if you're new here, please subscribe to my channel and share your friends too. So the sister amma de dase. Are you defect family aise sabi chitu ganda. Papa kambe chaise imam pura hoshi libi postidi ini kam gure tege to dekhen bi chaise. 자자 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 아니 지 감도 예티 거롤세 옹지 사비 이리오세 뭐 남 먹어이도 아이도 아이다 Good morning 덩덩 Good morning 라지 아이고. What? Oh no. I don't know. Can no. That's Honebu. Lagi dulu. Sana. 나고 되는 말. 너무 생각도 안 돼. 아. 미리 좀 생각하고 내가 떠올려 봐야. 오, 가비 해봐. 봉지 좀 먹어. 아사리 게 성적 되게 러복. 다 long Sabi jud mo kancha kaise de. đâu. 엉이야. 강남 또. càng gì đây là cái nào mà thời là đây hey stop nhất thầm này đây là mày đấy chia lìa bộ chia lìa bộ này là dây mà rồi đó cho bây giờ chỉ là cái gì ăn nghe không sao nữa là Sabi idu posta di thale na se mokoi do idu inika ulai di. hang mà ai lâu đó no alo ngập thà La do da. đó Ah, apa nyok da. như thế là mấy thằng rồi
아이야. Hầu giặc tao như khăn hầu thôi. Dừng bây giờ. Đây là 나고 맛이 나 봐봐. 마마 그거 어떻게 됐으나? 그래 네가 가봐라. 응. 하이. 선도 해다니. No. 왜 나온 거야? 너. 나비래. 가오리. 먹는 시간이 보고. 보러 가야 되는구나. 응. 그거 알아 먹거나. 나가. 생각해 봐 알거든. 가봐. So what you gonna even say? We'll see you on my next video. Bye bye.